Mancing mania, mantap. Nyepi. Pak Hendro kabul. Oleh piro? Telu. Heh? Telu. Telu. Karo cak iki karo udang, Pak. Heh? Karo udang. Pak Hendro mancing urung entuk. Kolam iki sekitar 1,5 hektar kolamnya nih. Mantap tuh Pak Tris. Mas Ropi juga belum dapat. Masih modal. Oh. Dah, mancing mania mantap. Hai, dah, mancing mania mantap. Mondol lebih. Wih, mantap nan. Ayo Wendro, buktikan Anda pemancing mania. Karo udang, Pak, karo udang. Ayo Pak Yutris, mana? Strike-nya mana? Alah, action tok. Nyaku gak dimakan-makan. Buka YouTube gak dimakan-makan. Kayak udang si Ciwa. Peletnya iya, makan itu, makan ikan mas. Nah.